अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज की बड़ी टॉप स्टोरीज सामने आई हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के हवाले से 2 बड़ी स्टोरीज़ हैं, जबकि पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जो कि पाकिस्तान के हालिया अरसे में ना सिर्फ वनडे बल्कि दीगर फार्मेट्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो तीनों फार्मेट्स में छाए हुए हैं। बहरहाल आज के जो बुलेटिन का आगाज़ करते हैं वो वेस्ट इंडीज़ के दौरे पाकिस्तान और उसके हवाले से जो पाकिस्तान की तैयारियां हैं इसके हवाले से करते हैं। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी मुश्किल है इस सीरीज़ के इनेकाद के हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है। अगर वो लॉन्ग मार्च 26 मई के बाद होता है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मई के आखिरी हफ्ते में ऐलान किया हुआ है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की जानिब, जहाँ पर मुमकिन है कि जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक वहाँ पर धरना दिया जाए। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए किसी भी तरह ये आसान नहीं होगा और ना ही ये आइडियल होगा कि इस्लामाबाद के नवाही शहर, जिसे जुड़वां शहर भी कहते हैं, रावलपिंडी, जहाँ पर ये 3 मैचेस शेड्यूल किए गए हैं, वहाँ पर इन मैचेस का इनेकाद हो सके। इसके हवाले से पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात खड़ी हो रही हैं वो सीरीज़ का इनेकाद है, क्योंकि लाहौर और कराची के जो वेन्यूज़ है वहाँ पर बासानी इन मैचेस का इनेकाद हो सकता था, लेकिन अब इतला ये आई है कि दोनों ही वेन्यूज़ पर जो ड्रॉप इन पिचेस हैं या दीगर पिचेस तैयार की जा रही हैं और ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि अगले 2 से 3 माह में यहाँ पर कोई बड़ा क्रिकेट मैच हो सके, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के पास जो बाकी ऑप्शन एक ही रह जाता है और वो है मुल्तान। लेकिन जून में मुल्तान में जो गर्मी का पारा होता है इंतहाई हाई होता है और मुल्क की जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है वो मुल्तान में पड़ रही होती है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि जून में चिलचिलाती धूप में मुल्तान के स्टेडियम के अंदर मैच रखे जाएं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक यही इसी बात पर फोकस कर रहा है कि किसी तरह ये मैचेस रावलपिंडी ही में कराए जाएं और शायद लॉन्ग मार्च जो है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लॉन्ग मार्च नहीं करेगी और इस तरह जो सीरीज़ का इनेकाद है वो वक्त पर और जिस वेन्यू पर शेड्यूल है वहाँ पर हो सकेगा। लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही मुतबादिल ऑप्शन है और वो है मुल्तान का। लेकिन वहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि वहाँ पर जून में जो गर्मी का जो लेवल होता है और जो दर्जा हरारत होता है वो इंतहाई ज़्यादा होता है और इसके लिए वहाँ पर मैचेस कराने में सख्त मुश्किलात होंगी। एक तो तमाशा ही नहीं आएंगे, उसके अलावा खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी पुरुम्मीद है कि मैच शायद रावलपिंडी ही में मुनक्कद किए जाएँ। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 8 जून से शुरू होने वाली 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के हवाले से तरबियती कैंप लगाने का फ़ैसला किया है। पहले ये इतला आई थी कि 24 मई से इस कैंप का इनेकाद होगा, लेकिन अब 15 मई से 25 मई तक इस कैंप का इनेकाद किए जाने का फ़ैसला किया गया है, जिसके लिए 50 खिलाड़ियों को तलब किया गया है, जिनमें पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम प्लेयर्स के अलावा पाकिस्तान कप के टॉप परफॉर्मर और इंग्लिश काउंटी में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को भी तलब किया गया है, जिसकी वजह से अब जो टीम का ऐलान होगा वो बाद में किया जाएगा और जो 50 खिलाड़ी बुलाए जा रहे हैं उन्हें 25-25 खिलाड़ियों के 2 दस्तों में तकसीम किया जाएगा, जिसके बाद इनके दरमियान प्रैक्टिस मैचेस कराए जाएंगे, जिसके बाद देखा जाएगा फिटनेस लेवल, कारकर्दगी और हालिया जो टूर्नामेंट गुजरे हैं उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम का इंतखाब किया जाएगा। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 25 मई के बाद टीम का ऐलान होगा, जिसके लिए 27, 28 या 29 मई ये 3 ऐसी तारीखें हैं जिनमें ऐलान किया जाएगा पाकिस्तान के स्क्वाड का। लेकिन अब ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने फ़ैसला किया है या गौर कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान के साथ और हेड कोच के साथ कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ जो खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं वो भी हाई प्रोफाइल नहीं हैं। कैरोन पोलार्ड जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, उनके कप्तान थे, वो भी नहीं है। जस्टिन होल्डर को भी आराम दिया गया है। इसके अलावा उनके इवन लेविस जो कि उनके टॉप परफॉर्मर हैं वो भी इंजरी की वजह से या फिटनेस का जो मयार है वो उस पर पूरा ना उतरने की वजह से वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब ये प्लानिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको भी आराम दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है किन किन खिलाड़ियों को आराम देगा। अगर वनडे फॉर्मेट के एतबार से देखा जाए
جائے تو ہمارا مڈل آرڈر لگاتار جدوجہد کر رہا ہے. ہمارا کوئی بھی ایسا کھلاڑی ایسا نہیں ہے جو کہ پرفارم کر رہا ہو اور پاکستان کے صرف ٹاپ جو آرڈر ہے اس میں بابر اعظم، فخر زمان اور امام الحق ہی پرفارم کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اگر ان تین میں سے کسی کھلاڑی کو آرام دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اور اگر مڈل آرڈر کی بات کریں تو محمد رضوان کو آرام دیا جا سکتا ہے. ان کی جگہ جو نئے وکٹ کیپر شامل کیے گئے ہیں محمد حارث، ان کو موقع دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ افتخار احمد کو بھی ڈراپ کیا جا سکتا ہے، جن کی کارکردگی سینئر تو ہیں لیکن ان کی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ آگے چلا جائے. شاید ان کو آرام دیا جائے گا. یہ صورتحال ہے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے، اگر پاکستان ون ڈے کپ سے کچھ کھلاڑی لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سیریز آئیڈیل ہے ایسے کھلاڑیوں کو موقع دینے کے حوالے سے جو اپنے ہوم کنڈیشن میں ڈیبیو کر کے یا کم بیک کر کے اپنی فارم بحال کر سکتے ہیں. کیونکہ ویسٹ انڈیز کی جو بولنگ لائن ہے وہ بھی اتنی زیادہ تگڑی نہیں ہے کہ ہم اس کے حوالے سے سوچیں کہ ہمارے نئے کھلاڑی یا کم بیک کرنے والے کھلاڑی مشکلات سے دوچار ہوں گے. اس لیے موقع دینے کے اعتبار سے یہ سیریز سب سے بیسٹ دکھائی دیتی ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جو سیریز ہے اس کا پہلا میچ 8 جون کو، دوسرا 10 جون کو اور تیسرا میچ 12 جون کو کھیلا جانا ہے. اور یہ سیریز ICC ورلڈ کپ سپر لیگ 2023 کا حصہ ہونے کی وجہ سے دونوں ہی ٹیموں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور ویسٹ انڈیز نے اس سیریز کے لیے اپنے اسکواڈ کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے. اور ان کے جو پلیئر کا اسکواڈ ہے اس میں صرف 3 ایسے کھلاڑی ہیں جن کی حالیہ عرصے میں کارکردگی اچھی ہے، ورنہ دیگر تمام کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہیں یا پھر ان کی فارم جو ہے اوسط لیول کی ہے. جبکہ 3 ایسے کھلاڑی ہیں جو ابھی تک کوئی کسی فارمیٹ کا انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلے اور وہ پہلی بار ویسٹ انڈیز کے اسکواڈ میں شامل ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے وہ زیادہ تگڑی دکھائی نہیں دے رہی. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان اپنا کس اسکواڈ کا اعلان کرتا ہے اور کن کن کھلاڑیوں کو آرام دیتا ہے. بہرحال اگر ون ڈے فارمیٹ کی بات کریں تو محمد رضوان کو آرام دیا جا سکتا ہے. ان کی اس فارمیٹ میں جو کارکردگی ہے وہ بھی سوال نشان لگا ہوا ہے. اگر محمد حارث جو ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور خود کو وہ ثابت کر لیتے ہیں، اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد، جن کی قیادت میں پاکستان نے ICC چیمپئن ٹرافی 2017 جیتی تھی اور ان کی کپتانی میں پاکستان T20 فارمیٹ کی نمبر 1 ٹیم بنی تھی. اب وہ کشمیر پریمیئر لیگ کے دوسرے سیزن کے لیے کوٹلی لائنز کو جوائن کر چکے ہیں اور ان کے آئیکن پلیئر کے طور پر ان کا نام سامنے آیا ہے. اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے بعض ذرائع کے مطابق کہ کوٹلی لائنز کی جو قیادت ہے وہ بھی سرفراز احمد ہی کریں گے. وہ ایک بار پھر کپتانی کریں گے. اس سے پہلے وہ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں سب سے زیادہ میچز میں اور لگ بھگ ہر سیزن میں کپتانی کرنے والے واحد کپتان بھی ہیں جو کہ شروع دن سے اب تک کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان ہیں. اور ان کے آنر ہمیشہ ہی سرفراز احمد کو ترجیح دیتے ہیں. اور اب وہ کشمیر سپر لیگ کے دوسرے سیزن میں بھی کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، جس کا آغاز اگست میں ہونا ہے. اور یہ دوسرا ایڈیشن ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار کچھ غیر ملکی جو ٹاپ پلیئر ہیں وہ بھی کشمیر پریمیئر لیگ کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے حوالے سے جو حتمی شیڈیول جب آئے گا اور جو 8 ٹیمیں ہیں ان کے اسکواڈ کی جو تشکیل ہے اس کا کام شروع ہو چکا ہے. اور بہت ہی جلد تمام 8 ٹیمیں اپنے جو حتمی اسکواڈ ہیں ان کو منتخب کر لیں گی. اس کے بعد ان کا اعلان کیا جائے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ ورلڈ اسپورٹس پر ان تمام اسکواڈ کے جو تفصیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے.